कोयले के अवैध कारोबार पर आमने सामने टीएमसी और भाजपा लगाया एक दूसरे पर कारोबार में संलिप्तता का आरोप। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां अवैध कोयले के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चल रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पूर्ण रूप से खत्म भी नहीं हुई, तो वहीं दूसरी ओर कोल माफियाओं ने ईडी और सीबीआई के द्वारा चलाई जा रही कार्रवाई को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुराने चेहरों को पीछे कर नए चेहरों के साथ अवैध कोयले के कारोबार का साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपनी कमर कसकर पूरी मजबूती के साथ मैदान में दो हाथ करने ले लिए उतर चुके हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और यूपी के धुरंधर भी कोयले के काले कारोबार में अपनी नई पारी खेलने में जुट गए हैं, जिनको लेकर एक नया सिंडिकेट भी तैयार किया गया है। जो सिंडिकेट महीने में 2 से 3 बार कोयले के अवैध काले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आसनसोल व दुर्गापुर के बड़े नामी ग्रामीण होटलों में मीटिंग भी कर रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो कोयले का अवैध कारोबार झारखंड के धनबाद, निरसा, बागमारा, गोविंदपुर, झरिया, बलियापुर के साथ पश्चिम बंगाल आसनसोल के कुलेटी, बराबनी, सलानपुर, रानीगंज, अंडाल, ओखड़ा, जामुलिया इलाके में पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस बेखौफ सो रही है। कहती है कि उन्हें कुछ पता नहीं, अगर ऐसा है तो वह कार्रवाई करेंगे, पर कार्रवाई के नाम पर दूर दूर तक 0/0 दिखाई देता है और कोयला तस्कर सील के बंद पड़े कोयला खदानों से अवैध रूप से मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर और ट्रैक्टर के जरिए सीमेंट के बोरों में भर कर अवैध कोयला कुलेटी थाना के चौरंगी पुलिस फाड़ी अंतर्गत मैथन डिबुडी चेकपोस्ट के नजदीक कुछ फैक्ट्रियों सहित सलानपुर, बराबनी, जामुलिया, रानीगंज, अंडाल, ओखड़ा और पांडेसर में बने अवैध कोयला डिपो में इकट्ठा कर 12 चक्का व 14 चक्का ट्रकों के माध्यम से आसनसोल, दुर्गापुर, दानकुनी और बारासात सहित राज्य के कई अन्य फैक्ट्रियों में सप्लाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवैध कोयले को राज्य के विभिन्न फैक्ट्रियों में खपाने के लिए अवैध कोयला माफियाओं ने अपने सिंडिकेट के माध्यम से एक पैड बनाया है। सिंडिकेट के लोग कहते हैं कि इस पैड में उनके साथ ही साथ पुलिस, नेता और सीबीआई, ईडी सहित पत्रकारों का भी कमीशन जुड़ा है, जिससे रास्ते में अवैध कोयला ले जा रही ट्रकों को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। पूरी सुरक्षा के बीच ट्रकों में लदे अवैध कोयले अपने निर्धारित रूट से अपने मंजिल तक पहुंचा दिए जाते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि झारखंड का अवैध कोयला भी बंगाल में तेजी से खपाया जा रहा है। आसनसोल मैथन के डिबुडी चेकपोस्ट व चौरंगी पुलिस फाड़ी इलाके में शाम से लेकर रात तक 12 और 14 चक्का अवैध कोयला लदे ट्रकों का लंबा कतार लग जा रहा है। जो ट्रक बंगाल के अवैध कोयला लदे ट्रकों के साथ राज्य के विभिन्न फैक्ट्रियों में इन्हीं पैड के माध्यम से धड़ल्ले से खपाए जा रहे हैं। डिबुडी चेकपोस्ट पर मौजूद एक पैड विक्रेता ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि अभी बंगाल में 2 रूट खोले गए हैं, जिसमें एक रूट पश्चिम बर्धमान जिले के बुदबुद तो दूसरा बांकुड़ा जिले का मेजिया का है। बुदबुद के लिए 12 चक्का का 35,500 रुपए, 14 चक्का के लिए 45,500। अगर हम बांकुड़ा मेजिया की बात करें तो उस रूट में 12 चक्का के लिए 30,500 और 14 चक्का के लिए 40,500 रुपए के पैड उपलब्ध करवाए गए हैं। पैड विक्रेता ने यह भी कहा कि बाकी के रूट भी दुर्गा पूजा के बाद खुल जाएंगे और उन जिलों के लिए भी अलग से पैड निर्धारित किए जाएंगे, जिसकी कीमत भी अलग अलग होगी। ऐसे में झारखंड के साथ साथ बंगाल में चल रहे कोयले के इस अवैध कारोबार की धीरे धीरे बढ़ती रफ्तार को देख शिल्पांचल का छोटे से लेकर बड़े कारोबारी अवैध कोयले के इस काले कारोबार से जुड़ने के लिए लंबी कतारें लगा चुके हैं, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। आसनसोल की आम जनता ये सवाल कर रही है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है? देश की सबसे बड़ी भरोसेमंद एजेंसी सीबीआई और ईडी कैसे अवैध कोयले के कारोबारियों के हाथों बिक सकती है? इसी बीच अवैध कोयले के चल रहे इस कारोबार के बीच भाजपा और तृणमूल भी आमने सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने तृणमूल पर यह आरोप लगाया है कि तृणमूल के नेता और मंत्रियों से लेकर यहां की पुलिस मिलकर कोयले के अवैध कारोबार कर रही है। दूसरी ओर तृणमूल नेता गुरुदास चटर्जी ने भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया है कि अवैध कोयले की चोरी और उसकी तस्करी इसीएल के बंद और चालू खदानों से हो रही है, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। उसकी सुरक्षा भी उनके अधीन ही आता है। इसके अलावा अवैध कोयले के कारोबार पर सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। उस जांच के बीच कोयला की चोरी और उसकी तस्करी होना ये हजम नहीं होता। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार व उनका सिस्टम की लापरवाही है, जिस कारण अवैध कोयले का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। পুরো পশ্চিম বর্ধমান জুড়ে কয়লাটা শুরু হয়েছে। আপনার আমরা দেখলাম নারায়ণকুড়িতে কয়েকদিন আগে আমাদের বিধায়িকা ওখানে গিয়ে কীভাবে বলেছিল কিছুই হয়নি, তারপর কীভাবে 3টে লাশ বেরিয়েছে এবং আমরা জেনেছি 7 জন মারা গেছে ওখানে। আজকে একইভাবে নিরসাতে একই ঘটনা ঘটেছে, 2 জন মারা গেছে। চতুর্দিকে কুলটির এদিক থেকে শুরু, বর্ডার লক্ষ্মণপুর, আপনার বড়িরা, আপনার রামনগর, ওইখান থেকে শুরু করুন, আপনি চলে আসুন বারাবণীর একটা পার্ট, আপনি চলে আসুন চুরুলিয়া, আপনি চলে আসুন রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর তো ছেড়েই দিন, র্যান্ডাম কয়লা চালু হয়ে গেছে। আমরা এই বিষয়ে আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে, সিপির কাছে আমরা গেছিলাম, আমরা একটা লিখিত দিয়েছি। আমরা আমাদের জেলা সভাপতি আমরা সবাই গেছিলাম, সেখানে আমরা
এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি একদম পরিষ্কার নির্দেশিকা দিয়েছেন। এটা বারবার উনি এসছেন, 2 মাস 1 মাসের মধ্যে 2 বার এলেন। বারবার উনি বলেছেন কয়লার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করতে হবে। কয়লা কোনোভাবে বেআইনি কয়লা আমরা চলতে দেবো না, কোনো রকমভাবে। কারণ এই বেআইনি কয়লাই হচ্ছে সমস্ত গণ্ডগোলের উৎস। এই কয়লার থেকে যে ফান্ডটা জেনারেট হয়, সেই ফান্ড দিয়ে সমস্ত রকম দুষ্কর্ম, ভোট লুট, ভোটের সময় রিগিং, সমস্ত গুন্ডাদের লালন পালন, সমস্ত কিছু। আজ গরিব মানুষগুলোর 100 দিনের কাজ কি অবস্থা দেখেছেন? 100 দিনের নাম করে তো কাজ একদম মানে নষ্ট করে ফেলেছে, টাকার তছরূপ চতুর্দিকে। তার জন্য গরিব মানুষগুলোর করবার কিছু নেই। এই গরিব মানুষের গরিবিটা এইভাবে ইউজ করছে এইসব মাফিয়ারা, কয়লা মাফিয়া। যারা দেখুন না, এই চুরুলিয়ার কী নাম, সদু, আপনার এখানে যান এই কেডি, আপনার কুলটিতে আপনি চলে যান, ওখানে ডিওর কারবারে যেগুলো চলছে, পাপ্পু থেকে শুরু করে আপনার লোকেশ থেকে শুরু করে যারা যারা রয়েছে সব, বীর বাহাদুর একজন ওদের পঞ্চায়েতের ইলেক্টেড মেম্বার। দেখুন, আমরা চাইছি এখন যে অবস্থা চলছে, সিবিআই ইডি যেভাবে ইনভেস্টিগেশন করছে কয়লার, এটা আরও ত্বরান্বিত হোক, এটা আরও ভালোভাবে হোক। এবং এই যে এখন যে শুরু হয়েছে যে জিনিসটা, এটাও কীভাবে হচ্ছে এবার তাদেরকেও নজরে আনবো এই বিষয়গুলো। আমরা এইভাবে ন্যাশনাল প্রপার্টি, জাতীয় সম্পত্তি এইভাবে লুট আমরা হতে দেব না। আমাদের রাজ্য সভাপতি এটা জানিয়ে গেছেন এবং এটা আমরা পার্টির এজেন্ডা হিসাবে নিয়েছি। ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিম বর্ধমানে কয়লাটা চলতে দেবে না, বেআইনি কয়লাটা চলতে দেবে না, এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। এটা নিয়ে আপনি কী করেছেন? আমরা আমাদের মুভমেন্ট, আমরা এই তো পুজোর মরশুম, আমরা সিপি সাহেবকে জানিয়েছিলাম, উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে না ঠিক আছে, আমি দেখছি এরকম জিনিস কিছু হবে না, আমরা চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, সবার প্রত্যেকের কম্পালশন আছে, প্রত্যেকের আমরা দিয়েছি ওনাকে সময়। আমরা চাইব যাতে সঠিকভাবে হয়, যাতে এরকম বেআইনি কারবার এখানে বন্ধ হয়। পরবর্তীকালে পুজোর শুরু হয়ে গেছে, পুজোর পর এটা লাগাতার আমরা মুভমেন্টে যাব। আমাদের বিভিন্ন মোর্চা লাগাতার আমরা রাস্তায় ধর্ণা অবস্থান করব, রাত জেগে পাহারা দেব, কি করে 2 নম্বর কয়লা কীভাবে লোড হয়ে যায় আমরা দেখব এটা একবার। দেখুন, আমাদের বরাবরই ইসিএলের ব্যাপারে বরাবরই আমাদের রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করা হয়, কিন্তু এইগুলো সব কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। ইসিএল, বিসিসিএল, এদের সিআইএসএফ আছে, এদের আরও যে সংস্থা তারা গার্ড দেয়, কিন্তু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সাধারণ মানুষ, নেমে যাচ্ছে কলিয়ারির ভিতরে। যখন চাপা পড়ছে দোষারোপ আমরা হচ্ছে আর কি। তো এই ব্যাপারে একটাই কথা আমাদের, যে আপনাদেরকে তো কেউ মানা করেনি, আপনাদের যথেষ্ট ফোর্স আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপার, আপনারা ফোর্স নামিয়ে এগুলো বন্ধ করুন এবং যাতে না মারা যায় তার ব্যবস্থা করুন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আমাদের যা হিসাব, তাতে নারায়ণকুড়িতে যে মারা গেছিল তাদের 3 জন আমাদের কাছে খবর ছিল। 3 জনকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 2 লক্ষ টাকা করে চেক আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে দেওয়া হয়েছিল। তো আমরা সবসময়ই মানবিক, আমাদের দোষ থাক না থাক তাও আমরা কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়াই, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে কোনো কিছুতে দাঁড়ায় না। সেই সময় দেখেছিলাম অগ্নিমিত্র পল যে পরে সেখানে ধর্ণা দিয়েছিলেন, কিন্তু একটা মানুষও 5টা টাকার উপকার পেলেন না, অথচ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন। আজকে ধানবাদে হয়েছে, কাল আরও কোথাও হবে। তো এর জন্য আমরা বলবো যে কেন্দ্রীয় সংস্থা যেসব আছে সিআইএসএফ থেকে আরম্ভ করে সেইগুলো লাগান এবং এই চুরি বন্ধ করা হোক।